इस तरह का निज़ाम जो है वो पूरी दुनिया में वैसे जो है वो कायम है। किसी भी शहर, बड़े शहर में चले जाएं, जो भी मेगा सिटीज़ है, वहाँ पर भी जो है वो मेयर के हाथ में तमाम जो है वो इख्तियारात होते हैं। हमने तकरीबन 1500 से 2000 कचौरियाँ करी थी और यहाँ पर जितने भी अफराद बैठे थे इनको अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक जो लाने वाले हैं वही जो है कुछ करेंगे तो होगा, वरना कुछ नहीं। हम इस शहर के मेयर को बाख्तियार देखना चाहते हैं, इदारों को शहर के कंट्रोल में देना चाहते हैं, चाहे जिसका भी आए। जो नमाज पढ़ने इबादत गाह है उसको तोड़ी जा रही है, जो हिंदू के वो हैं गुरुद्वारे वो बनवाए जा रहे हैं। ये जो इदारे जितने हैं SBCA, ये सारे करप्शन का अड्डा बना हुआ है। ये पड़ोस में मेरे सामने बिल्कुल ये सिंध सेक्रेटेरिएट है, करप्शन का अड्डा है ये। जब हम अपना वक्त देंगे यहाँ पे तो लोगों को एहसास होगा कि यार ये धरना दिया हुआ है किसी अपनी ज़ात के लिए नहीं दिया। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 19वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। मंजरनामा ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक मुज़ाकरात की जानिब उस तरह संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है जैसा कि होनी चाहिए थी। 19 दिन इस शहर में सिंध की असम्बली के बाहर हज़ारों लोग एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे के बैठे हुए हैं। मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे शहर भर के अंदर से मुख्तलिफ़ औक़ात में रैलियाँ, वफूद आ रहे होते हैं और शहर के तमाम तबक़ात, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सब ने इस धरने में आकर जो है इन मुतालबात की हिमायत का ऐलान किया है कि जो जमात इस्लामी इस शहर पर मेयर की हकमियत के तौर पर पेश कर रही है। आइए जानते हैं लोगों से कि आज उनके क्या जज्बात हैं और वो किस तरह से आइंदा आने वाले दिनों को देख रहे हैं। घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है। पीपल्स पार्टी जब भी आई है उसने वडेरों की और उसकी हुकूमत कायम की है, और बल्दियाती जो भी एक्ट होता है या बल्दियाती जो भी कवानीन होते हैं उन सबको मनसूख करके अपने हाथ में सारी चीज़ें लेना चाहती है। कराची का हक है वो सिंध गवर्नमेंट ने छीने हैं। हम चाहते हैं कि कराची को वापस मिल जाए, कराची दोबारा खुशहाल हो जाए और कराची को एक बाइख्तियार मेयर मिल जाए। हक की खातिर लड़ना है, जुल्म का राज बदलना है, मैदान में उतरना है। आप चाहते हैं कि इस शहर पर मेयर की हकमियत कायम हो जाए? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं मेयर की हकमियत कायम हो। माजी में कभी बना है, कभी काम हुआ? माजी में नेमतुल्लाह खान, उसके दौर में कुछ काम तो हुआ था। उसके बाद फिर एक और आए थे जो मुस्तफ़ा कमाल, उस दौर में भी थोड़ा तो, उसके बाद बिल्कुल कुछ काम नहीं। सिंध गवर्नमेंट किसी को हक देने को तैयार ही नहीं है। सिंध असम्बली है, चाहे कौमी असम्बली हो, इससे ये हक हासिल नहीं है किसी को भी अक्सरियत की बुनियाद पर कि वो आइन के ख़िलाफ़ कोई बिल पास करे। इसलिए हम समझते हैं कि इस बिल को हम मुस्तरद करते हैं। काला कानून कहते हैं कि ये आइन के 140A से मुतसादिम है, जिसमें वाज़े तौर पर एक इख्तियारात को इंतज़ामी तौर पर, सियासी तौर पे और माली तौर पे निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। तो हमारा इनसे आइनी मुतालबा है, इसलिए दलील की बुनियाद पर बात कर रहे हैं इनसे। हम कह रहे हैं अगर कराची को हक दें, मेयर जिसका भी आए, अगर आपको ये घमंड है कि इस शहर में मेयर हमारा होगा तो फिर आप अपने मेयर को इख्तियारात दे दें। हम इस शहर के मेयर को बाख्तियार देखना चाहते हैं, इदारों को शहर के कंट्रोल में देना चाहते हैं, चाहे जिसका भी आए। इसलिए ये एक हक दो तहरीक का तसलसल है और इंशाअल्लाह असाब की जंग भी मजबूती से लड़ेंगे। ये हमारी नालियाँ टूटी हुई हैं, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारी गलियाँ टूटी हुई हैं, हमारे को पानी नहीं मिल रहा, हमारे को गैस नहीं मिल रहा, हमारे से टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। हमारे साथ और क्या जुल्म हो गए, उस जुल्म की खातिर ये आवाज़ उठा रहे हैं। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिद जो नमाज पढ़ने इबादत गाह है उसको तोड़ी जा रही है, जो हिंदू के वो हैं गुरुद्वारे वो बनवाए जा रहे हैं। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा। इसका मकसद यही है कि लोग यहाँ पर चूँकि आते हैं, दफ्तर से भी आते हैं और अपने कामों की जगह से आते हैं, और उनको ज़ाहिर एक भूख भी होती है और थोड़ा सा एक लोगों को रिफ्रेशमेंट देने के लिए भी हमने ये रखा है और लाइव बनवा रहे हैं हम यहाँ पर। हमने तकरीबन 1500 से 2000 कचौरियाँ करी थी और यहाँ पर जितने भी अफराद बैठे थे इनको अल्हम्दुलिल्लाह सैर हासिल तरीके से इन लोगों ने खाया, और इसीलिए बनवा रहे हैं कि ताकि लोग जो है यहाँ पर अपने आप को रिक्रिएट भी करें, रिफ्रेश भी हो जाए और उसको थोड़ा सा टेस्ट भी ले लें। मौसम के हिसाब से भी मैंने आप देखें अगर हल्की हल्की सर्दी भी है उसके अंदर ये बहुत अच्छा एक मज़ा। मतलब क्या इसके कौन अखराजात कौन उठा रहा है, कहाँ से लोग पूरा कर रहे हैं, कौन दे रहा है, क्या है ये मामला? अच्छा, आपको ये मालूम है कि जमात इस्लामी कोई वडेरों जागीरदारों की जमात तो है नहीं, ये तो आम लोगों की जमात है। लोग हमें अपना आनत देते हैं, हमें अपनी मावनत करते हैं, हमारे साथ सदक़ात खैरात भी देते हैं हमें। तो ये हमारे जो है जो मावनीन है, हमने उनसे आनत ले करके उसके मुताबिक ये करा है। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हक की खातिर लड़ना। क्या आपको लगता है मेयर आएगा तो ये सारे
وہی میئر آئے گا جو یہ سب کچھ ڈلیور کرے گا؟ انشاءاللہ یقیناً جب جدوجہد کے نتیجے میں اچھے ہی لوگ آئیں گے، اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم۔ یہ جو ادارے جتنے ہیں SBCA، یہ سارے کرپشن کا اڈا بنا ہوا ہے۔ یہ پڑوس میں میرے سامنے بالکل یہ سندھ سیکریٹریٹ ہے، کرپشن کا اڈا ہے یہ۔ با اختیار میئر بھی اگر کرپٹ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ با اختیار میئر اگر کرپٹ ہوگا تو وہی حال ہوگا جو اس وقت شہر کا حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایماندار اور با اختیار شہری حکومت کراچی شہر کے لیے ناگزیر ہے۔ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کیا نسلوں کے لیے کیا ہو رہے ہیں؟ چاہتے ہیں ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھا کراچی دے کے جائیں، خوبصورت کراچی دے کے جائیں، پیارا سا کراچی دے کے جائیں، تاکہ وہ خوشی خوشی اس کراچی میں رہیں، بد امنی نہ ہو، ان کے لیے پارک ہوں۔ میں کراچی کے تمام لوگوں سے، خصوصی طور پر جو اردو بولنے والے لوگ ہیں، میں ان سے بھی پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیں، اور جماعت اسلامی کو اس بار آپ نے ون کرانا ہے، جتانا ہے آپ نے۔ سب سے بڑی خوشی انہوں نے اس دھرنا کے شرکاء کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ آپ نے اس خوشی کو شیئر کیا ہے۔ پورا کراچی آپ کی خوشی میں شریک ہے۔ آج 18واں دن ہے جس طرح دھرنے کا 18واں دن۔ کیوں آتے ہیں روز، کیا کرتے ہیں؟ ایکچولی ہم لوگ چاہتے ہیں کراچی والوں کو ان کے جو رائٹس ہیں وہ صحیح طریقے سے ڈیلیور ہوں، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ میئر اور جو بھی بلدیاتی سسٹم ہے وہ پاورفل ہو، اس کو اتھارٹیز ملیں تاکہ سسٹم ڈیلیور ہو۔ ادروائز ایک بندہ انٹیریئر میں رہتا ہے، وہ یہاں آفس بھرتی ہو گیا، اسے کیا پتا کیا مسائل ہیں، وہ کس طرح سے ڈیلیور کرے گا؟ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ کراچی کی عوام جاگ رہی ہے، دن بہ دن لبیک کہہ رہی ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بہت نمبر آف جو ہے کوانٹٹی ہے جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اور الحمدللہ یہ پاورفل ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے نا ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے۔ تقریباً روز آ رہا ہوں، اور میں آفس سے یہاں 1 گھنٹہ ضرور دیتا ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ اتنا ٹائم دے رہے ہیں، گھنٹہ بیوی بچوں کو دے دیتے، آپ یہاں آتے، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے کراچی کی عوام کے لیے نکلنا پڑے گا ہمیں، اور اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب ہم اپنا وقت دیں گے یہاں پہ تو لوگوں کو احساس ہوگا کہ یار یہ دھرنا دیا ہوا ہے کسی اپنی ذات کے لیے نہیں دیا، کراچی کی عوام کے لیے دیا ہے صرف اور صرف۔ اس طرح کا نظام جو ہے وہ پوری دنیا میں ویسے جو ہے وہ قائم ہے، اور آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، جو بھی میگا سٹیز ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ میئر کے ہاتھ میں تمام جو ہے وہ اختیارات ہوتے ہیں، چاہے وہ ترکی لے لیں، آپ استنبول لے لیں ترکی کے اندر، اس طرح نیو یارک ہے، اور بھی بڑے شہر ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ تمام اختیارات جو ہے وہ میئر کے ہاتھ میں ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں عوام سے متعلق، یہ نچلی سطح تک جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس عمر میں ہمت کیوں نہیں جواب دے رہی؟ بھائی یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے کام میں ہمت کیا جواب دے گی یار؟ اللہ کے کام پہ تو ایسا ہوتا ہے، اللہ ہمت خود ہی دے دیتا ہے۔ یہ ختم نہیں ہوگا دھرنا، دھرنا 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 دھرنا، جو کہیں نہیں وہی کرنا۔ جماعت اسلامی کا دھرنا پوری قوت کے ساتھ جاری ہے، شہر بھر میں موٹیویشن ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ شہر پر میئر کی حاکمیت چاہتے ہیں، اور اس وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ سے نجات چاہتے ہیں جس نے ان کو مسائل کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ لوگ اس پر کنونس ہیں کہ اس شہر پر اگر ایک با اختیار میئر کی حکمرانی ہوگی تبھی ان کے مسائل سے ان کو نجات مل سکے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی عمل سے، اس دھرنے کی حدت سے کب پیپلز پارٹی کو اور سندھ حکومت کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ عوام کو اس طرح سے ان کے مطالبات کو رد نہیں کر سکتی۔ کیمرہ مین ذیشان شیخ کے ساتھ سلمان علی، راہ نیوز کراچی۔ یہ ختم نہیں ہوگا دھرنا، آندھی طوفان سے گھبرائے ہم اتنے کمزور نہیں، ہے نام جماعت اسلامی۔